Bamada Peneti Kanumbarao, Ambe Aupefo, Ka, Awalingmando, Dante Folimina, Fava Soleno, Bamada Peneti and Watina, Anga Fuli, and Wallingmando, Baupela Jelly, Au Dingedo, Au Balmake, Salia Basiculibalika, Bamada Penetila, Au Bissimila, Awa Jamga, Mandi Keneka, Amini Namayawe, Siviri, ni Ame Bumabel Jawara Welekana, Anga Plateau Kan, Akana, Révélation Bauke, Kada, et Dorokun, Nafunia Chuaka. O serantike wala bi an nana sigi an ka plateau sanuman in kan ani babu damadɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɛna an da don mun na ni ka o walawala kosɛbɛ o la bamananw b'a fɔ ko kuma man ɲi da kelen na an bɛna kuma di kɔrɔ Bumabel Jawara ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di a auditeur sanumanw ma o la an bɛ sɔrɔ ka na don an ka babu kɔnɔ kɔrɔ Bumabel salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuhu. kɔrɔ Bumabel kɔrɔ basi tɛ yen. Basi an b'i fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Dante foli min na ka technicien ba in fo. An ka belebele choix colère Pali Sissoko an bɛ foli belebele d'a ma ne yɛrɛ den don ka foli di an ka abonné bɛɛ ma Bamada Point Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ sogolen b'an na fɛn fɛn bɛ vidéo in fɛnɛ partager k'i fo k'i waleɲuman dɔn diaspora malienne an tɛ se ka ɲinɛ ale kɔ sɛgɛnbali ɲinɛbali k'u fo Dante foli min na k'a f'u ye ko nin y'an sigitɔ ye ni kuma min bɔra an da k'a bila u kunna ko fili don dabɔ kama tɛ u ka yafa an ma. An lajɛlikɛlaw bi an ka babu a bɛna boli babu ba 4 kan ni o babu fɔlɔfɔlɔ ni o bɛna tali kɛ CEDEAO ni olu ye welebila sama OTAN ma ni o ye Europe jamana minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan depuis san caman walasa k'u yɛrɛ ka ko kɛlɛ kɛ olu ni CEDEAO y'i bolo manabaw nɔfɛ k'u ka na u dɛmɛ ka sababuya kɛ gɛlɛya dɔw ye ka ɲɛsin Afrique farafina kilebi jamanaw ma ni o bɛ Sahel kungo jamanaw ma an bɛna an da don la k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don manifestation ba dɔ bɛ ka kɛ Tchad an bɛ waati min na ko sisan bi sibiri don n'o ye mai kalo tile 14 san 2022 ni olu bɛ ka jira k'a fɔ ko Faransi ko a ka politiki olu ka jamana kɔnɔ k'a man ɲi ni u bɛ ka taa n'u bɛ ka u sen da anw maliyɛnw senda nɔ la ka da kan anw wulila ni ka an ta kɛlɛ kɛ a ka ca Ala fɛ bi belebeleba kɛra anw ta la o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don Faransi ani Faransi ka bolodi ɲɔgɔnma sɛbɛn ni an ka finitigilakaw n'an ka jamana ɲɛmaaw ye o dénoncé le 2 tɛmɛlen ni o kɛra seli dugusajɛ tɛrɛn don k'o dénoncé ni k'a jira ka dankari kɛ bolodi ɲɔgɔnma sɛbɛn dɔw bɛ yen ni o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka dɔw fana bila ka kalo 6 kɔnɔ i n'a fɔ a sɛbɛnw y'a fɔ cogoya min na an bɛna an da don fana la k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ dugu la bi an bɛ don min na ko sisan bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma ni gɛlɛya ko kuma ye ko minɛnw fɛnw bɛ ka yɛlɛ ko fɛnw sɔngɔ bɛ ka inflammé ni o ye fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ yala tiɲɛ yɛrɛ don fɛn sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ wa walima maa dɔw kɛn bɛ ka propagande de kɛ fɛn sɔngɔ yɛlɛ ko in na ani kɔrɔ Bumabel bɛna an da don o fɛnɛ la kɔrɔ Bumabel ni babu ba 4 de b'an bolo an bɛna boli min kɛrɛfɛ bi d'accord o la ɲɔni an ka don an ka babu kɔnɔ fɔlɔ an bɛ tɛmɛ kununko an y'a ye k'a fɔ jamanaden caman bɔra ka se boulevard la ni u taara ka taa an ka finitigilakaw soutenir k'a sababuya kɛ ko caman ye kɔrɔ Bumabel hali bi maa dɔw ko k'olu ye jama bɔlen boulevard la ko mais k'olu tun tɛ bɔkun dɔn k'i ka se ka hakilijigin dɔɔni kɛ bɔkun na ani nin bɛna se ka nafa jumɛn lase an ka finitigilakaw ma u ka baara hukumu kɔnɔna la. Ok Kulubali ko in laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye yanni an ka a kun fɔ n bɛ bɛɛ fo an b'a ye k'a fɔ région 17 n'o sinon 4 olu de bɔra ka fara Bamakɔ kan an b'a ye k'a fɔ dɔw ta kɛra meeting ye dɔw ta kɛra assemblée u sigiyɔrɔ kelen parce que min kɛra nisɔndiya ye nin ko la i b'a ye k'a fɔ musakaba de ma bɔ o de kɛra la nisɔndiyaba ye k'a dɔn oui meeting non a kɛra est-ce que à moindre coût kɔrɔ Bumabel mun faamu ni région cité min bɛ se k'i jɔ ko mɔgɔ ye wari bila ka taa d'i ma sisan ni y'i ka kuma faamu tɛmɛlenw na wari de bɛ bila ka taa région na pour que mɔgɔw ka bɔ non n tɛ tɛmɛnenw t'a ɲɛ dɔn mais i b'a ye bɛɛ y'a ta i yɛrɛ kun i yɛrɛ ka moyen de la i yɛrɛ ka moyen na d'accord je comprends maintenant c'est fait quoi il y a pas eu de moyen de mobilisation k'a fɔ ko nin n'i ye Bamakɔ ta jateminɛ n bɛ n profiter ka transporteur fo nin yɔrɔ la yan wallahi k'u fo olu de car ta k'a da anw ma car ka maa di mɔgɔ ma de k'a di Bumabel i ye armée ka nin hakilina mun ta ni y'anw fɛ ka mɔgɔw ka tali bilali nɔgɔya a tɛ tɛmɛ o kan n b'a fɔ olu de ma podium o dira mɔgɔ de y'a podium ta k'a di
mɔgɔ de ye basi ni chapiteau minnu bɛ mɔgɔ de y'a ta k'a di. Je parle de dons en nature. Ni ne dɛmɛ ye quoi. Kosɛbɛ. Dɛmɛ tɛ a ye miliyɔn 20 miliyɔn 10 minɛ a ka taa labɛn o tɛ dɛ. Dɛmɛ ye min bɛ se min na k'o kɛ n'an ye nin kɛ an bɛ se ka mɛn kɛlɛ la. Kosɛbɛ. Ka fisa mɔgɔ k'a fɔ k'u bɛ ko kɛ ni ko dɔ ye. Ko yɛrɛ hakilinaba min ye ne wasa la kosɛbɛ o de ye nin ye. Élection kɔnɔna la min se bɛ min ye ka min kɛ o y'o kɛ. Minnu ta ka fara ɲɔgɔn k'u sigi kari kun na gouverneur bɛ se ka minnu wele bɛɛ y'i ta kɛ ka moyen fitinin na mais dusukun de ye wasa kɛ quoi. Kosɛbɛ. Ka dɔn k'a fɔ ko i ni armée bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu fana tora so u fana ni armée bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dɔw bɛ siran jamana ko ɲɛ nin wagati in na mais ni si tɛ mɔgɔ ŋaniya jugu ye an ye ko in kɛ vraiment sobriété kɔnɔna la k'a kɛ bonya kɔnɔ k'a kɛ karama kɔnɔ k'a kɛ n'an ka moyen o de ye nin kɛ ka se nin dan na il y a pas eu d'implication même du gouvernement population ka hakilina de don c'est pas parce que kan y'a kɛ gouvernement bɛ primature bɛ président non an ti président dɔn an ti primature dɔn an ɲɛ b'an ka armée de la kosɛbɛ ko in hakilina y'o de ye quoi o de ka mouvement tɛ dɛ o de ka tɔgɔ de ko opération espoir mouvement espoir tɛ dɛ opération espoir a ye na an ka kɛ kelen ye ka armée sɔrɔ la don point barre donc vraiment ka bɛɛ fo jama min bɔra kunun ni ne ye jama yɛrɛ yɛrɛ ye quoi ni nin nisɔndiya jama ye ni de ye bonya jaya ye armée kan ka armée k'a dɔn ko nin ye jamanaden minnu sera ka bɔ minnu bɛ kɔnɔ olu tɛ nin na dɛ minnu bɛ kɔfɛ fana olu tɛ nin na kosɛbɛ voilà d'accord merci Kɔrɔbu Mabel d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ CEDEAO kan CEDEAO k'u y'u bolo mana bɔ OTAN jamanaw ka jɛkulu nɔfɛ ko k'a ye k'a fɔ ko o système dɔ b'u bolo n'u b'a fɔ o ma ko système alerte précoce ni o bɛ tali kɛ ni ka kulekan bɔ ja la jaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la plutôt ni jamana dɔw bɛ ni gɛlɛya b'u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa kɔngɔ ta fanfɛla la ani fantanya ta fanfɛla la ko o système b'u bolo k'u ye welekan bɔ ka ɲɛsin OTAN ma ko OTAN ka n'u dɛmɛ ko ani Sahel jamana kɛlɛw contre le terrorisme Kɔrɔbu Mabel nin waleya min kɛra CEDEAO fɛ yala nin ko in ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ Kɔrɔbu Mabel k'a ye k'a fɔ k'olu n'u ka jamanaw yɛrɛ tɛ ka bɛn hali bi olu ka tila ka weleli kɛ k'a fɔ k'u bɛ France pays européens wele ka na an ka jamana kɔnɔ hali bi ko ka na olu dɛmɛ a ko bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Kɔrɔbu Mabel yala an kan ka mun de faamu nin kɔnɔ yala nin coopération in bɛna laban mun ni mun de la nin tɛ dɔwɛrɛ k'a yira Mali la dɔrɔn Mali an t'i to yen an b'i kɛlɛ sira o sira fɛ an b'a bɛɛ kɛ ça fait a bɛna dɔn de la ko CEDEAO ye Mali jugu fɔlɔ de minnu b'u jɔ ko CEDEAO bangera Mali la en 1975 wa anw de CEDEAO bange an da ka taa walahi mɔgɔ bɛ den dɔ wolo a b'i faga mun y'a kɛ matricide paratricide et fratricide ça fait voilà des infractions des criminels droit kɔnɔna la ni sariya fa faga ba faga ni balima mɔgɔ b'i fa faga mɔgɔ b'i ba dangaden b'a fa faga a b'a ba faga Maliyɛnw bɛna dɔn de la ko an bɛ kuma min fɔ ko CEDEAO t'an jugu ye mais kabini Ala ye CEDEAO dan diɲɛ kɔnɔ depuis Ala ka CEDEAO créé don min na fo bi a dabɔra e seba kalama k'a ka dugu minɛ k'u da k'u bila Faransi de. Tiɲɛna a prévu filɛ nin ye. C'est pourquoi tubabu mana dɛsɛ fɛn o fɛn na n'a dɛsɛra a bɛ tila ka moyen di marabaga jugu dɔ ma min n'a bɛn n'o k'a ka jamana faga. U donna ni sira bɛɛ ye u dɛsɛra. U nana ni mission onusienne u dɛsɛra u ye opération spéciale créé Barkhane u dɛsɛra n tɛ Faransi tun bɛ Mali la a bɛ Sahel fɛnɛ kɔnɔ Barkhane tun ye 4000 éléments tun bɛ Sahel kɔnɔ 5000 éléments tun bɛ est-ce que b'a kalama Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Barkhane ye Mali dɔrɔn Barkhane bɛ Sahel kɔnɔ a kɛra échec de u nana ni mission onusienne ka na ni MINUSMA ye u dɛsɛra nin bɛɛ la mais Maliens bɛna dɔn ni sen de ye ko c'est les États-Unis qui étaient derrière tout ça Mali problème français ciden de mais c'est l'Amérique qui est derrière mais après vous filɛ kɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan u nana ni B52 ye Niger ne y'a fɛ ka plateau kelen kan yan n ko minɛn minnu bɛ ka san k'a di CEDEAO duguw ma avion tan duuru ka 1 milliard de dollars k'o ta ça fait 600 milliards de francs CFA k'o ta k'o di Nigeria ma Nigeria bɛ Boko Haram bolo san joli Nigeria ma se ka minɛn san yɛrɛ mais bi de Américains y'a labila 1 milliard de dollars k'a d'a ma k'a ka taa minɛn san mais a kama tɛ o c'est une manière u ka se ka bunu bila ci min na u ka se ka minɛn sɔrɔ k'a kɛ sinon u bɛ minɛn minnu d'u ma u tɛ se k'a utiliser o olu de bila ka experts ni conseil militaires d'u ma ka kɛ k'a bolo ye u bɛ na ni minɛn mun ye
a minɛ se ka tila k'a fɔ k'a bɛ utiliser k'a bɛn kɛlɛ wagati ma u kelen de bila ka expert militaire dɔw d'u ma ka tila ka pilotes d'u ma donc olu bɛ cible min ka d'u ye o b'o de bon u y'a ɲɔgɔn ka Côte d'Ivoire 10 hélicoptères a bila i kunna ko dugu in tɔgɔ ye di israélien marque israélienne de don ka na n'a ye k'a fɛ n sigira plateau kan n y'a fɔ n ko 10 hélicoptères a bolobaga tɛ Côte d'Ivoire a mɔgɔ t'u bolo a foyi t'u bolo a compétence t'u ka armée la mais u b'a d'u ma de ka tila ka pilotes bɔ k'u d'u ma pour que u bɛ taa buntɛli k'u tɔgɔ la tɔgɔ de b'a la ko Côte d'Ivoire quoi depuis avion nana don min na n y'a fɔ n ko nin ye Mali attaqué tɔ de non nin bɛɛ kun ye kuma minnu bɛ ka fɔ sur le fait que bi u kun bɛɛ kun tora Faransi kan u ka intérêt préserver Mali la Maliyɛnw bɛ ka wuli bi donc c'est une manière ka mission tɔgɔ yɛlɛma k'a yɛlɛma c'est pour cela i bɛna ye k'a fɔ au-delà maintenant de l'aspect économique aspect sociopolitique minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ organisation sous-régionale fɛn fɛn bɛ yen que ça soit ONU Union européenne FMI n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛna si bɔ n tigɛ kɔnɔ a bɛɛ de bɛna ci parce que diɲɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tun ka tila k'a fɔ k'u bɛ puissance dɔ ka intérêt préserver o tɛ se ka kɛ quoi ONU ninnu bɛɛ instrumentalisé de don i b'a ye ONU bɛ ci sisan parce que ni ɲɔgɔn de SDN sɔrɔ en 1945 faiblesse dɔ bɛ yen n'a nana k'a fɔ ko e ka financement ju bɔ le plus puissant économique est ce que b'a kalama puissance économique min bɛ o de bɛ jɔlen bɛ ne ka financement bɛɛ a b'a sago de k'i la bon bi États-Unis bɛ ka u ka suprématie de perdu u ka jɔyɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ k'a perdu de a perdu tɔ donc organisation internationale minnu b'u bolo u b'a don u ɲɛnada fɛ o de y'a to Antonio Guterres nana ka na fɔ Mali la ko wayi k'u bɛna mission MINUSMA ka yɛlɛma ka kɛ mission africaine ye et e ɲɛ bɛ farafinna dugu jumɛn na min tɛ MINUSMA kɔnɔ a y'a fɔ farafinna dugu jumɛn min tɛ MINUSMA kɔnɔ n ko a yɛrɛ daminɛ ni farafinna dugu de MINUSMA yanni a ka kɛ MINUSMA MISMA de kun don d'accord MISMA fɔlɔfɔlɔ de kun don o kɔfɛ la yɛlɛma ka kɛ MINUSMA ye mais n ko kun ye force africaine de ye donc e tɛna se k'a fɔ k'e bɛna o yɛlɛma don o échec bɛɛ kelen kɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ o yanni ka taa OTAN ni CEDEAO ta la parce que n'u ye nin kɛ MISMA ye n'u ye nin kɛ force africaine ye France ka légion française minnu bɛ yen France ka finman fɛn fɛn bɛ kɛlɛ kɛ France armée kɔnɔ u bɛ est ce que b'a kalama dafɛ dugu ninnu bloqué don olu ka na u bɛ Niger tɛ ni dɔ ma ka Côte d'Ivoire tɛ ni dɔ ma ka Sénégal tɛ ni dɔ ma mais a bɛɛ français olu bɛ na parce que u y'a k'a fɔ est ce que b'a kalama force sous-régionale min bɛ a dugu kelen kelen si tɛ se Mali la dafa jamana in si tɛ se Mali la mais maintenant u bɛna mun de kɛ u yɛrɛ de bɛna duloki don u kana sisan finman minnu b'u ka armée kɔnɔ ka dafa jamana tɛni don olu la sisan ka Mali attaquer n'i y'o fɛɛrɛ natɔ o de t'o bɛna kɛ force africaine sinon force internationale dɛsɛra fɛn min na force africaine jɔra b'o ko la wa Mali attaquera don min na CEDEAO ka bɛna force daga bila ka na force dɔw bɛ yen k'u bɛna force dɔ labɛn ko k'o bila ka na Mali dɛmɛ fo bi nin y'a san 9 ye force bɛ bi G5 Sahel sigira yan est-ce que b'a dɔn ma dɔn combien G5 Sahel yɛrɛ kun ye joli ye je ne sais pas combien millions de 600 millions d'euros G5 Sahel ma dɔn n bɛ se ka fili quoi mais i sigi Ukraine mankan kɛra yan donateurs internationaux ye sigili mun kɛ k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko ka dɛmɛ kɛ 2 milliards d'euros u y'a fara ɲɔgɔn kan ka Ukraine dɛmɛ mais G5 Sahel sigilen filɛ yan quelques millions quelques centaines de millions d'euros a fo sisan a ma se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan donc u bɛ fɛ bi ka force de yɛlɛma ka kɛ force africaine ye parce que finman minnu bɛ États-Unis armée kɔnɔ finman minnu bɛ France armée kɔnɔ finman o finman bɛ force européenne kɔnɔna la u bɛ dafɛtini de don u la Burkina teniw ni sabu u ka dugu minnu b'u sagoya la u b'olu ka teni don u kana olu kɛ i n'a fɔ u ka dugudenw filanan ye mun ye CEDEAO yɛrɛ bɛ effacer sisan CEDEAO bɛna mun de kɛ sisan CEDEAO de bɛna taa OTAN nɔfɛ sisan ka na OTAN bɛ se ka mun de ɲa na OTAN ye traité de c'est le traité Atlantique Nord. C'est une organisation de traités. À son article 5, a bɛ mun fɔ ko n'i sera OTAN dugu kelen ma k'o kɔrɔ k'i sera OTAN dugu kelen kelen bɛɛ ma. OTAN bɛ o hukumu de la OTAN bɛ se ka bɔ o kɔnɔ tuguni k'a bɛ taa dugu wɛrɛ dɛmɛ n'o don mun na OTAN ma Ukraine dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ OTAN de bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ appui di ko ka mɔgɔ dɛmɛ ka kɛlɛ ban mun na OTAN ma Ukraine dɛmɛ. Donc dɔwɛrɛ tɛ France dɛsɛra bɛɛ dɛsɛra. U bɛna kɛlɛ ta k'a di OTAN ma parce que seul OTAN de bɛ se ka Russie kɛlɛ. OTAN de bɛ se ka Russie kɛlɛ donc CEDEAO bɛ OTAN yamaruya a kan na et puis n'a OTAN yamaruya a kan na a ba dɔn fiɲɛ Mali bɛna minɛn minnu fili missile balistique minnu bɛ Mali bolo donc n'olu filila u bɛ taa se ka taa bin dafɛ jamana dɔ kan wa n'o bin o kan OTAN b'i profiter ka Mali attaquer parce que a bɛ OTAN traité kɔnɔ ni OTAN n'i sera OTAN ka
duguma est-ce que va kana asra isra autant bébé jeila donc autant na fene dugu me barka ñoko bolo ne autant yi bolo doma akena fo coopération kelen be wuyo ka to dugu fene la donc ni an ye missile filisa n'a sera Niger ou bien n'a sera Burkina va fo autant ka traité kono ñoko deme de ba kono na ma ya na no deme ni sekeran dugu mi ma o kuma na me faro ko donc waku be se mali ma une chemise ko koda avec maintenant sous forme de guerre peut-être guerre continentale ou avec guerre je ne sais pas a kon guerre be bo dimension nationale kon kono d'accord kro o fam na kosobe bi koni sidaw ma yu ko juguya ira awna ka ira awna ko ayu juguye kada ka on ka France ge olu buga fereke ka France na jaw wele kana d'accord wala kro am fe ka min do en reni sidaw chela bi tugodi am domine ko pi kada ka négociation kera fu kana se for nyasimbe weleli ma ka kana ke médiateur anu uche yala kro for bi na sika muni noya on sidaw ka dilela for France la pionnier Mali ma for choisi pour rien parce que anya ka fo Goodluck Jonathan bena togo mina ise ba kalama ama fo nyana ba bena togo mina be ta contre ke France c'est là où tu as bolo ni c'est là où ba bolo c'est là où tu as descend down e mama koron fila ka fo ko mesera o le sansa ka be kinyangi do ka di non ma c'est là président ko ba déclaration ko la ça fait fait mundo quoi o da to ne Maxal ni Alassane Dramane Ouattara ijila ne imura la ne ulaje nya ka fo mama ye fenre bato miti alay magata kuntiye quoi on peut son ka France par exemple ala joro nous billahi ali imura keneka ni magoron ko ga singa no be singa ko sobe donc ebe muso mi kumaru fait quoi muso ya tadi la tien nunu be mo ore de bato miti alay parce que bunara made ala ko gina fla fara le ka ni ma do bla ala joro ka fara yere ka donc na fa tiga la bato yere la ko sobe donc ibina muye CEDEAO te embargo wula bon malika a folo muye fo malika est-ce que ba kalama opération barkane réhabilité ka rensuri flawne muye fo mali be waro kuma mina malika bo ko nala sabana muye France ambassadeur ka sengana way kana sika de aduka embargo juge fen ni chite avec juge te dore mali be tasra ngabo de toin kana o da to ni mana mbiri ka fo ko embargo mais mali nyemoko de ka mono de no so ne be son anu ko 2 mois ne be son amaba ni c'est là qui m'a ko 16 mois au mine mali on tara ko 18 mois ko 3 ans c'est là ko 18 mois anya ke asira ngwanta di amake kara nous ko 16 mois au mine ni 16 mois ke ibi ka commission électorale sigi tu engages le processus électoral baram ngana ke élection sera fait ibo sigi ate président ate gouvernement mo problème avec commission ne boulot maintenant no ya ka barake ni élection ma se ka ke o de be rapport du CEDEAO ma se ka ke na ma se ka même ngame de la ora duma ke c'est le cas ni mali gouvernement ni sigi 16 mois mi ka embargo wuli on était fanga yo na sera to amé ko sobe tant que asimi be ka mone ko ale ni ka bo sefa la ali ka akafenga tanga asimi bo sera ka malon be asimi ngo fuka ta minge c'est que la légitimité vient du peuple donc il ni embargo wuli ni wuli autant qu'on est belle triple ka CEDEAO là parce que ay ka transition ele ko ni ka ba sans kele ye bola ko sobe coopération munu kan renforcer bo la renforcer tu te prépares embargo pour bien na be CEDEAO du na a betge il ka bet transport découragé ni mi minem be bo Sénégal nos droits de douane est 1 million il faut que 3 millions 500 ni ni minem be bo Côte-d'Ivoire no minem droit de douane est-ce que ba kalama no 500 000 il faut que 2 millions 800 mo ni borani Mauritanie abli kuna ni droit de douane 1 million il va jinga na 500 000 là Mali pourra 52 citernes de 48 000 hectares et litres. Canada on a plus de 2 millions maintenant de litres. Vous voyez Canada. Amabona Guinée fait. Amabona Guinée fait. Donc, ce qui veut dire que c'est adjé au port de Dakar, au port autonome de Dakar et d'Abidjan. Donc, Femi serait bon de préparer 16 mois minekana. Ni 16 mois minekana e ko ni bi bolo ko nunu bolo ka be orienté ka ta femi Mauritanie Guinée ale na soro u ka port ni exception kan ka warta bank mondial la ka abarake juna malien commerçant ne be port la u to Sénégal port ko port ya Sénégal on da lomedi ko sobe d'accord donc anga boni kono anga géopolitique blagné fait
Assimi ka son ko 16 mois ka son wallahi min bɛ Assimi kɔnɔ k'a kɛ ni malidenw dara la ka tugu a kɔ n'a ma falen an bɛ nin kɛ fo ka taa se a ɲɛna waati ma. C'est là où on va voir que procédure judiciaire nous engagé nous pour que l'ouboya. France a même le de l'IPM. Sarkozy il est entre les liens de justice. Mouna a ma foi que Sarkozy fait mouna. Sarkozy interpelle. Comment Sarkozy peut voulez en train dollar. Donc non mon mien on a jamana bi on est manque au wele. C'est là où il recommandation à carrière. Assimi nga faudra ko 16 mois ka faudra ko problème tal. Au 16 mois qu'on ala emi no wasake. Ikanga minga wulone no. Benga ni adone no. Benga ni adone no. Ibete ni ka pareil. Adugo munu be. Il faut parce que pour numéro Guinée ni Côte d'Ivoire ka bakale ta bana malikola. Et fait Sénégal pour Côte d'Ivoire ka ta bana malikola. Mais amine. Donc ni élection wati sera ni 16 mois sera ni élection barabe tomina commission de beau contrat ni ke Assimi nga fo itala shogel ka fo itala commission de beau contrat ni ka CEDEAO a doni baja to kalo woro o kalo woro tu be munge itna tene président croisi ko kono et ça fait que Mali président na wuli donc elle ba la je sera délai mo accordé ni sera délai accordé fena ma to anola ka to amaba donc akana fo beten ko il faut un jeu politique. Parce que vous présenez embargo be Congo bana dota bota depuis ala e do dans Congo bula o ta embargo ere noy barka balite dumuni soro ka ke tien fanchi. D'accord. Koro i bina yinga dunga tem do kono ni o yigre d'accord amna si amanya fe d'accord o temene ko fe koro am yorom ne ko sisa Chad ni o e chechen fuga jamana do e o kelme ku sinda en Malien au Sénat, nous faisons boler nos billes, Sibiri Douina, nous qui mettons à fond, France, la politique au Louga Jamana Kono, Kamain Koro. Koro, ami domine go bi yalan de France ko banto e Tchenchen Fuga Jamana Kono la wa afro. Peu. Ah, peu. Ah, on a peu. C'est que on y comment de fois quoi. Nete. Donnez-moi au diafo. Ko djembi dans là-bas Afrique. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Pour Afrique fene ka est-ce ba kalama sine sigi be farafina wuro dugan fane kono farafina wuro dugan fa fene ka sine sigi o be farafina wuro be dugan ngono wona Mali di Dieu peut be banfo Mali le Mali est la première réserve de toutes les ressources naturelles après Dieu kono ti miri foima ka be dugolo de ba di ko nafa bala ka de dugolo sanfala dugolo dumala Mali de ba peigner Dieu kono le Mali a 43 millions d'hectares de terres cultivables. Ah, ne Mali ja ko Mali dugolo sona nyani ma Mali ka 100 ans sene ka bla ka sene re suspend o ka tuda kateme ko wara ni ko c'est pas ka fo gwante fa mo furu la fo sanduru balobe dignya fa le keke ha o ye dugolo san fa la de dugolo dugumala to la mais ni ya fina barkan be jamana en ko arabu de ko Malia ko balo ni dumuni ko era jamana Mali arabu ne tan kuma kan ne arabu kuma kan ne ko nafolo dugu ala de ni barka da jamana nata mais France bolo bilon san kɛmɛ naani abala kana sin kɔfɛ wallahi France do min tiɲɛ anw ye diɲɛna tigɛ la c'est que malien fɛn be min me balo la min sara a siti yafa France o da to nya fina bas malien munu be tunga la France o te tunga la u bu ka sodi Malien meta tunga la États-Unis Malien meta tunga la Angleterre mais ni Malien tara France abaka soda te tunga la on a tona ko immigré ka ko migration na ko Malien be non amanga sodi muna mogo mi faka sanu chuen ki faka jama chuen ki faka est-ce ba kalama i ka dugolo sinesi be chuen mais i beta le fe ka tika here de yinu ka tika here yinu ni mogo i ka dumuni tia ni e ka so dumuni ni mogo nana ta ka ta dumuni ngoti ga so kosobe ni mogo mi anga furo balota kanga furo malota billahi am ta dumuni ga so kosobe donc on te avanti la France de am anga sodi parce que en faut y libérer o ta banene i ka here ke masada Mali do ni bisbadi il y a un boulot blanc en a CFA en kelme ka garantie il be CFA fere amma anga dugudoro sanu o bibolo anga dugudoro nafolo o bibolo anga kor bibolo anga febe bibolo na ya koton fere 1 milliard 1000 milliards a blu kono xame min sorala anga tono bela tete mais si ba kalma milliard kemen nani kemen duruka a bebe tie commission de transfert de ninkera tande taxi de war nato war be brum Mali be min soro fitini France entre les usines créées avec les CFA, on ne peut pas maintenant industrialiser. En a demsonu te barala. Aye, il Congo le demande qu'on a demsonu avion on a fatamala fo mo be ba de tekadu.
o kulun kelen minnu fana bɛ don tugun u ni kuluntigiw bɛ bɛn a kan ka kɛ kulun fana saboter ba camancɛ la kulun bɛ ka kulun ni maliyɛnw ye k'u faga ji la tugun Allahu Akbar tiɲɛ don dɛ a ye nin bɛɛ k'anw na tiɲɛ don dugu min sɔnna k'a ka kan to k'i ka kan fɔ ka barika don faransa la maliyɛnw de don walahi maa ma jara ka kan kɔ k'i ka kan fɔ a t'i yɛrɛ kalifa don la an y'an yɛrɛ kalifa don faransi la k'a kɛ fɛn mais ala t'an to a bolo parce que a daminɛ la bi dugu dɔ bɛ ko a bɛ si faransi yɛrɛ ambassade bɛ yɔrɔ min u y'a daminɛ faransi ka symbole bɛ yɔrɔ k'a bɛɛ ci n ko afiriki dugu y'a ka révolution dɔrɔn de anw jigi tɛ président ye Assimi don Assimi tɛ o wallahi i de bɛ maliyɛnw na n'ala o président ça fait Assimi y'a kɛ o Assimi m'a kɛ o mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ k'a kɛ waati de sera Sogɛli y'a kɛ o Sogɛli m'a kɛ o wagati de sera n'ala ye wagati se a b'a kalifa don mɔgɔ dɔ la o de y'a to ni Assimi siranna k'a bɛ segin a kɔ a k'a bila kunna ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ni Sogɛli siranna k'a bɛ segin a kɔ mɔgɔw b'u jɔ ne b'a f'i ɲɛna janfa tɛ ko in na quoi ni ala ye waati min se a b'a cɛ b'a dan quoi waati bɛɛ n'a mɔgɔ kumaba don Maro y'a faamuya donc k'a dɔn k'a fɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ Sogɛli kɔ an tɛ Assimi kɔ an bɛ hakilina de kɔ wa i b'a bila i kunna anw dɔrɔn tɛ farafinna dugu bɛɛ de wuli k'i jɔ mɔgɔ si ka président jate o Tchad bi u tɛ don fo ko dɔ ka kɛ dɛ awɔ ko dɔ bɛ se ka kɛ dɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ Mamɛ Kaliburu 25 mɔgɔ ko tɛ dɛ Mamɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ wa ko dɔ labɛnnen dɛ ko dɔ bɛ kɛ dɛ hali ni tɛ dun ten dɛ e ma jama ye wa jama bɛ ka bɔ de kosɛbɛ kunu bi sɔgɔmada in na u ye drapeau fɔlɔ de jigin sisan adamaden bɛ ka jigin Tchadiens bɛ weleli la fan bɛɛ images bɛ ka jigin an kun u bɛ ka bɔ wa yanni ko dɔ bɛ kɛ dɛ o ko in n'o de bɛ se ka kɛ n ko transition de don c'est pour cela bɛɛ kɛ peuple lamɛn wa Damiba fana k'a ka peuple lamɛn dɛ c'est quoi c'est fini quoi tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ cɛkɔrɔba minnu wolo parce que a bɛ ɲinɛ min kɔ Mali tun bɛ Soudanais de bolo cɛkɔrɔba minnu bangera 54 53 45 donc olu ye tubabu ye quoi tubabu bɛ ka mɔgɔ kan tɛ tubabu donc u bɛ siran tubabu ɲɛ donc minnu bɛ yen sisan olu ye république maliyɛn ni mɔgɔw de bɛ yen denmisɛnnin minnu wolola république kɔnɔna la olu de bɛ yen sisan donc maliyɛnw yɛrɛ de bɛ fanga la sisan bon Tchad fana min tun bɛ yen ale fa tun ye est-ce que b'a kalama ale fa tun tɛ Tchadien fa tun ye dugu wɛrɛ mɔgɔ de ɔ Soudanais k'u ka dugu Soudanais na k'a ye donc sisan den fana bɛ ka fa ka a bɛ bɔ yen de mun Tchadien hakili bɛ mɔgɔ min na o de bɛ na min b'a fɔ tubabu ma n tɛ se a tɛ kɛ Mali nin ye Mali siɲɛ duurunan ye y'a mɛn don jumɛn ko Mali président jumɛn kan tigɛra taa ka bɔ n ka dugu kɔnɔ ka ambassadeur gɛn ka journaliste gɛn ka téléso gɛn ka radioso gɛn est-ce que b'a dɔn k'i ka marifa gɛn k'i ka muru gɛn k'i ka fɛn bɛɛ gɛn o don Belgique nana k'u bɛna Sadio voir Sadio k'u ma k'a kɛra cogo di k'u nana ko Sadio ko hey fɛn bɛɛ bɛ tɛrɛmɛ fo armée jiko coopération jiko la man tigɛ di ɲɔgɔn ma courant ko man tigɛ di ɲɔgɔn ma ani européen bɛ jɛ fɛn bɛɛ la armée kɔni mɔgɔ min ka d'an ye n'o de b'a discuter mun kɛra affaires étrangères Russie affaires étrangères bɔra Algérie u ye mun fɔ Algérie ko ma ko bon il faut quand même renforcer votre présence militaire au Mali ne ye n ka Mali ni Algérie frontière Algérie ko n y'a yɔrɔ d'i ma base sigi u tun taa base négociation na kunun cargo 2 jiginna belebele 2 jiginna minɛ installation minɛnw b'o kɔnɔ baara banna o n terikɛ n bɛna mun ɲɛ f'i ɲɛna tu sais que ninnu bɛna fɛn de y'u ɲɛ la i ma sigi ni min ye fɛn min bɛ ka labɛn ça fait quoi i bɛna dɔn nin de la ko c'est intervenu ala ye dugukolo in barika ala ye jamana in barika ni Mali banina ala yɛrɛ banila Mali président tɔgɔ de ko ala ça fait dugu min don ala tɛ walijubaw ni dɔnnikɛlabaw la na jamana foyi kan ala bɔ n'a i bɛ minnu bɛ ka Mali janfa nin maliyɛnw tɛ dɛ maliyɛnw tɛ bi minnu bɛ kuma misɛnmisɛnnin na radio ni fɛnw na n'a cira bi u bɛ taa ambassade la ka t'u yɛrɛ kalifa a bɛ nin bɛɛ contacté bɛ ambassade la double nationalité triple nationalité i tɛ dugu wɛrɛ dɔw o fana b'u bolo bi ni Mali cira e tɛ se ka taa yɔrɔ si ne tɛ se ka taa yɔrɔ si et ne obligé on est condamné à défendre ce pays là diyagoya an bɛ dugu in défendre tiɲɛ fara nkalon kan an bɛ dugu in défendre wa an b'o défense de kɔnɔ wa an tɛ bɔ o kan parce que taayɔrɔ t'anw na a kɛɲɛ foyi t'anw bolo maliyɛn minnu bɛ kulonkɛ la u t'a dɔn n'ala ye Mali bin France tɛ kɔnɔ don o don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Mali tɛ 6 mois sɔrɔ Mali ma tila parce que France tɛ temps d'a ma tout an ka wuli k'an jɔ d'accord kɔrɔ message jumɛn b'i bolo k'a fɔ Tchadiens ye bi u ka nin wuli ka jɔ in na u ka bila u kunna ko foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ hɛrɛ dɔrɔn foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc u ka bɔ hali bi Tchadiens minnu bɛ so kɔnɔ u ka bɔ ka fara kɛnɛmata ninnu kan Maro y'a faamuya u k'u cɛsiri u ka Mali ladigi u k'u to nin na et puis u ka min kɛ o de don dɛ
n'u ye Faransi drapeau la jigin o ma ko Russie drapeau la yɛlɛ Tchad b'o de kɛ o u bɛ ka Russie drapeau la yɛlɛ u y'a daminɛ u ka boulevard ba in kan fɔlɔ u ka dugu min bɛ ko Abéché Faransi yɛrɛ ambassade bɛ yɔrɔ min na u tilala yen na e ne bɛ émission na waati min na u tilala yen na kaban donc sisan u ka Russie o de fɔ o parce que africain tun bɛ ka jɔrɔ min na n'an ye Faransi bila an b'an ɲɛsin jɔn ma kosɛbɛ jigiya sɔrɔla Mali ni Russie ka san 60 bolo ɲɔgɔnma yɛrɛ dafara kun 60 ans de coopération o dafara Russie ka ambassadeur bɔra ministère de la défense la o dongo kunun ka taa dantigɛli kɛ a ko ko dɔ de bɛna fara minɛn hali san avion bɛ sangolo la u bɛ ka na le cargo chargé don conteneur bɛ ka yɛlɛ hali bi c'est quoi ni y'i bolo bɔ kasa bolo n b'a kɛ di o banna o hami banna Mali ye sunguruni mun ye Mali ye est-ce que b'a kalama mɔgɔ t'a furu tɛ ɲɛnama su kelen baro si a ye dugu min don c'est quoi c'est fini quoi wallahi makɔrɔsiw dimina de bas n bɛ min ɲɛfina makɔrɔsiw dimina anw tɛ se ka kɛ k'aw ka ka furu bato ka silamɛya bato ka diinɛ bato billahi ka tila ka na an yɛrɛ di est-ce que o kana ma cɛ ka na dugu ma aw tɛ se ka kɛ o tɛ se ka Ala m'o dan quoi an ka musokɔrɔbaw tɛ se ka taa ka lɔgɔ tigɛ ka cɛ furu dɔn ka denw da kɔ la ka su dibi fin ka tile dibi fin ka suguru tobi ka suntigɛw sigi k'Ala b'o dugu di nin dugu façon ninnu ma en 1200 Faransi tun bɛ cogo di 1200 y'a sɔrɔ les chefs de fukanfuga 1200 y'a sɔrɔ an ye droit di musow ma 1200 y'a sɔrɔ an ye tabiyaw sigi 1200 y'a sɔrɔ an ye sinankunya sigi 1200 y'a sɔrɔ anw ye est-ce que b'a kalama adamadenya sigi sen n'a taabolo ɲuman an y'o sigi ko Faransi ka bɔ a yɛrɛ la ça c'est la liberté ça c'est o kɛra la prise de Passy o kɛra o wagati de en 1800 peut-être 1800 de tɛ ne ma fili o y'a sɔrɔ 1200 tɔ Faransi bɛ biganya la mɔgɔw kalandenw tɛ min dɔn ka f'u ye Faransi mana nin furu ye yan Faransi ye furu sɔrɔ yan Faransi mana nin balimaya Faransi ye balimaya sɔrɔ yan Faransi mana nin civilisation yan Faransi y'a sɔrɔ an ka bulonw bɛ sigi o don ci bɛ bila guwatigiw ma an bɛ sigi an bɛ jamana kɔngɔ kuma fɔ Faransi mana nin dɔrɔn lɔmɛw yan o y'a sɔrɔ adamadenya jo hakɛ o kuma o latigɛra mais Faransi nana ni mun ye anw fɛ yen ni bɔnɛ tɛ minnu b'u jɔ ko Faransi m'anw civilisé dɛ Faransi y'anw colonisé de Faransi nana sɔrɔ civilisation bɛ yan Faransi yɛrɛ nana anw ka civilisation de ta ka taa n'a ye Faransi yɛrɛ nana anw ta de ta bonya ni tabiya min b'an fɛ Faransi n'i y'a ye Faransi ka se anw na hali bi n ko sinankunya de don n'i y'a ye bi hali bi fila ni dɔgɔnɔw u bɛ k'olu bila ɲɔgɔn na a ma se ka fɛn n ko parce que jo min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ ka taa filaw ta yɔrɔw la ka taa dɔgɔnɔ u bɛ ka taa mɔgɔw ta yɔrɔ wɛrɛ de ka na k'a fɔ ko filaw bɛ ka donsofini don mɔgɔw la a bɛɛ ma échoué nin yan fo ka taa kɛlɛ ban fo autant bon ninnu bɛ tila ka ci bila ka taa ese b'a kalama kungo kɔnɔ wɔɔrɔw wele ka na ko Mali n'o bɛ ça fait u tɛ se Mali in na quoi c'est fini quoi n'Ala ye fɛn ban bas a banna ka ban a banna de pewu wa u bɛ ka siran min ɲɛ o de fana latigɛra parce que Russie ye ko dɔ kɛ o don o de ka jugu ni fɛn bɛɛ Russie a notifié au Conseil de sécurité des Nations Unies le nouvel ordre mondial c'est vrai quoi diɲɛ bolo di ɲɔgɔn ma kura dɔ min bɛ ka sigi c'est vrai en deuxième mondial u tun bɛ fɔ ko la bipolarisation la division du monde en 2 blocs yɔrɔ o 2 blocs mun bɛ yen dɛ o de bɛ ka réinstaurer tuguni ka na o de ye Russie Chine Brésil i t'i miiri diɲɛ continent si ma ni Russie ka partenaire tɛ yɔrɔ min na Amérique du Nord kɔnɔna la Brésil ninnu bɛ yen Venezuela ninnu bɛ yen est-ce que b'a kalama n'i donna Asie kɔnɔna la les 2 grands pays de l'Asie o b'a bolo Inde ni Chine o b'a bolo n'i donna Afrique kɔnɔna la la Russie est avec 19 pays africains donc partout n'i taara i bɛ taa sɔrɔ Russie ka allié bɛ fan bɛɛ o nouvel ordre mondial mun bɛ ka nalen o farafinna dugu fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen n'o kalifa taara k'a don olu la o de den fitinin ye tɔgɔ Mali k'ale ni kunsigi den kelen y'a kunkolo sɔgɔ k'a kelen i sera ordre dugu in bɛɛ ma Iran donn'o kɔnɔ ka ban donc est-ce que b'a dɔn Turquie bɛ fɛ k'i kun n'o kɔnɔ ka ban dɔgɔ ye da i k'i hakili latigɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu in wulila k'i jɔ fɛn min bɛ ka nalen o de c'est vrai que Ala t'i don tariku la n'a ma kɛlɛ dɔw k'i ɲɛna quoi f'i fana k'i da jɔ kɔnɔ k'i disi gosi ko e sen bɛ dugu la dugu min mais n'a fɔra kabini 100 000 200 Sunjata de bɛ ka tanu ni tɛ maloya anw ɲɛnamaw ma 100 kɛmɛ joli hali bi Sunjata de bɛ ka fɔ kɛlɛmasaw fɛ anw ka génération foyi tɛ ka fɔ kɛlɛmasaw fɛ bon nin y'anw fotɔ de k'a fɔ ko wayi ko nin karisa su ou bien karisa ɲɛnama bɛ cɛw fɛ cɛ minnu ye est ce que b'a kalama san 400 jɔnya juru tigɛ ka bɔ a la. D'accord kɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin walawalali la d'accord an bɛ boli ka na don an ka babu sabanan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ lundi don ni o bɛnna nin bɛ kalo tile 2 san 2022 ye an ka jamana ɲɛmaaw ye gafe kɛ ni ka gafe min ni o communiqué kɔnɔna la n'u y'a jira k'a fɔ ko Faransi ka waleyaw k'u b'a dénoncer ni o dénonciation ni o nana kɛ sababu ye ka na dankari an n'u ka bolodi ɲɛmaa sɛbɛn dɔw la ni dɔw yɛrɛ bila bɛ ka kalo 6 ma kɔnɔ i n'a fɔ olu kɔnɔ texte y'a fɔ cogoya min na
kɔrɔbu mabel dakuruɲɛ damadɔ la ani faransi ka ni rupture yala kɔrɔbu mabel e yɛrɛ hakilina ye mun ye a kan yala a kɔlɔlɔ ye mun ye a hɛrɛ ye mun ye ba maliba ma a hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ su jɔ saya min bɛ Mali kɔnɔ a b'o jɔ parce que an y'an fagabaga dɔn ka ban coopération saba de tun bɛ traité de coopération saba de tun bɛ Mali ni Faransi cɛ Serval Barkhane ale ni Takuba ni saba de kun n'i ye traité fila jateminɛ k'a lajɛ Serval ale ni Takuba bancogo t'o la tacogo t'o la olu ye traité ye olu bancogo ma fɔ mais n'i ye Barkhane ta k'a lajɛ o sigi sen 26 na n'o ye article 26 ye o bolofara 4 n'o ye article 4 ye i b'a ye k'a fɔ ale bɛ kuma a bancogo kan kɔnɔ bɛ ban ko fan kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɔn ka kalo 6 ɲɛbila kɛ dɔ in bɛ se ka minɛn cɛ cogo min na ka dugu bila n'a ma diya an b'a fɔ o de ma ko dénonciation dénoncer est égal à rupture donc ale bancogo fɔra kɛlɛ t'ale la maintenant Takuba ale ni dɔ in o de mankan bɛ sen na o bɛ ban cogo min na o de ma dɔn o de y'a to a dun fɔra diɲɛ kɔnɔ ko ni bɛnkan bɛ ni dugu cɛ ko n'a ban cogo ma dɔn k'a ka taa la convention de Vienne en 1969 k'a bɛ taa référé o kan o convention de Vienne o sigi sen 59 a n'a a 60 a sigi sen 54 plutôt article 54 ale fo ka taa bila article 60 la o de bɛ kuma o bancogo kan mais o bancogo fana a bɛ bancogo fila fɔ a ko n'aw banna hɛrɛ la k'a bɛ kɔn ka san kelen di ɲɔgɔn ma ko ka ɲɔgɔn bila o ye préavis b'o la ko mais s'il y a des violations substantielles ko ni zone suɲɛli ale ni kalabanci ale ni est-ce que b'a kalama n'i ye a tigi minɛ suɲɛli la k'i b'a labila yɔrɔnin bɛɛ la avec i bɛ se k'a rupture kɛ avec effet immédiat Mali y'o de kɛ à son article PP n'i ye petit C kɔnɔna la Mali b'o de kɛ avec effet immédiat Faransi ka minɛnw ta o kɔlɔlɔ fana bɛ mun kan o bɛ kɛ sababu ye Takuba ale ni o sigi b'a dɔn Union européenne ka mɔgɔ minnu bɛ yan u ka balo tɛ bonya u ka ji tɛ bonya u ka marifa tɛ bonya u ka foyi tɛ bonya don o don avion de bɛ bɔ ka jigin Mali aéroport la ka taa ni avion ta ye don o don ko balo dini nin y'o tigɛlen parce que taxe minnu bɛ yen u tun exonéré de taxe et des dédonnements o de banna u ka fɛn fɛn bɛ don Mali la yan à partir du 2 u bɛ taxe ni fɛn bɛɛ sara la wa a bɛɛ bɛ contrôler wa a bɛɛ bɛ dayɛlɛ u ka général y'o de fɔ an'u ka sénateur ni ko Mali ye nin min kɛ k'olu olu t'o de respecté olu ka mobili tɛ dayɛlɛ olu tɛ taxe sara olu tɛ foyi sara coopération traité bannen ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka ban e t'o sara cogo di Mali ko n'u ye den u ka dun u ma dun fɔlɔ ayi an ni mɔgɔ min y'u sara an ni mɔgɔ min y'u sara u tɛgɛ fila fa sanu na u ka mɔgɔ minnu bɛ yan olu bɛ to yan ni min bɔra ça fait ko mɔgɔ minnu bɛ yan traité bancogo filɛ nin ye bɔcogo b'olu la mais mɔgɔ tɛ don tugun o de bɛ ka jouer quoi parce que u bɛ don ni marifa ni fɛn minnu ye ka dugu fa muru ni marifa la o banna ka ban marifa minnu b'u bolo o tɛ bɛrɛ ye an n'a fɔra k'an ka ci ɲɔgɔn na an bɛ t'olu minɛ an tɛgɛ la olu don an ka kaso la donc sisan nɔ an bɛ bolo min kan sisan fɛn bɛɛ de banna u bɛ taxe sara u bɛ fɛn bɛɛ sara n'u ka ji banna u bɛ est-ce que b'a kalama u t'u min fiɲɛ na n'u t'o kɛ u b'a to yen bon ni ye jamana ye c'est ça là un pays souverain ça fait quoi transition yɛrɛ hali n'a danna nin ma walahi ala ka barika don transition na transition in bɛ fo nin dɔrɔn quoi c'est quoi politiciens ma se ka nin de kɛ quoi ala k'a dan nin dɔrɔn ma mɔgɔ bɛ se ka ko transition bila réussi la nin dɔrɔn e ni dugu foyi se ka jɛ k'e bɛ nafa sɔrɔ o dugu la ka sɔrɔ o dugu tigi tɛ k'e bonya fɔlɔ ni bonya tɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ barika ɲɔgɔn foyi tɛ n'o ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ dugu jumɛn na Mali yɛrɛ bonyalen tɛ donc nin de y'a bannen a saba bɛɛ wulila kalo 6 o bɛ Barkhane bolo o ka minɛn ta fila ninnu o banna avec effet immédiat o banna ka ban depuis le 2 o banna olu kɔni sigilen don o cantonné don hali u tɛ se ka bɔ ka ko b'u munumunu u sigilen de don sɔrɔsiw ɲɛ b'u la voilà d'accord o faamuya kɔrɔbu mabel wagati na a cogoya kama an bɛna ɲininkali laban tɛmɛla walasa an bɛ se ka jɛmukan in bila cogoya min na d'accord kɔrɔbu mabel hali n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan an ka jamana bɛ furacɛ fanga la ka fara CEDEAO ka embargo kan an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen mais o bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ maliyɛn dɔw bɛ bɔ u b'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko balo ani fɛn dɔw bɛ yen ani besoin de comment dirais-je des besoins de première nécessité olu ko olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ u sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya du jour en jour
kɔrɔbuma bɛ yala an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani ka jateminɛw kɔfɛ yala ni kuma min bɛ ka fɔ ko besoin de première nécessité sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ yala i hakilina ye mun y'a kan tiɲɛ don waa nkalon kuma don walima a kɛ kun ye ka maaw hakili bila ka taa fan wɛrɛ de fɛ. Bas bamananw bɛ kuma dɔ fɔ karisa ne ka foro bɛ dan bɔ o kɔ tɛ ko karisa ne ka foro dan ye kelen ça fait sira bɛ karisa ka foro n'an ka foro cɛ ani a karisa ka foro bonya n'an ka foro bonya bɛɛ ye kelen o tɛ kelen dan bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ mais a ka foro danw fana tɛ kelen kosɛbɛ donc mɔgɔ t'i ka degun dan mɔgɔ wɛrɛ ta ma mais n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fɛn fɔra k'a ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ ka nɔgɔn Mali la i bɛ tulu ta k'a lajɛ tulu litiri kelen 5 euros de ye Faransi 5 euros d'accord gasoil ça va à peu près 5 à 6 dollars États-Unis 5 à 6 dollars mais gasoil ye Mali la yan et gouvernement yɛrɛ ye min kɛ ka tila ka 130 milliards bɔ ka tila k'a exonérer pour que gasoil kana tɛmɛ est-ce que i b'a kalama 700 kan 700 et quelques 700 et quelques essence ye 760 m'a fɔ gasoil sɔrɔ 720 ou bien 700 yɛrɛ de c'est 700 yɛrɛ dafalen tɛ normalement 760 ne ma fili o ye essence ye d'accord gasoil de 762 ok o ye essence ye 760 ne ma fili d'accord ok an ka kɛ ten donc nin bɛɛ k'a fɔ c'est pour maintenir le prix donc diɲɛ dugu min bɛ yen an kun bolo ko nanzaralaw de bɛ fɛn bɛɛ produit ja nanzaraw yɛrɛ fana n'anw bɛɛ bɛ balo yɔrɔ kelen yala jigɛlɛma fila tɛ ɲɔgɔn soki sa o tɛ se ka kɛ cogoya foyi t'o la kabini kɛlɛ daminɛ la irisiya ka essence sɔngɔ jigin ka na dɔrɔmɛ 22 joli sɛbɛwari urubulu la u y'a jigin urubulu da min na o bɛ bɛn sɛbɛwari dɔrɔmɛ 22 ma 22 le litre ni kɛlɛ bɛ kɛ dugu dɔw bɛ ka gɛlɛya santi waati min na a y'a yira dugudenw na wa u bɛ nin na k'u bɛ se ka nin kɛ fo san 5 dɛ awɔ kɛlɛ bɛ dugu gɛlɛya tɔw bolo tuma min na kɛlɛ de ye dugu nɔgɔya olu bolo k'a ye nɔgɔya kɛ ko kɛlɛ bɛ yen sisan a tɛ tɛmɛ o kan la Russie donc i bɛna k'a fɔ le contrôle du monde a tɛ walayi occidentaux ninnu ka kuma dɔrɔn de ka ca u ka kuma de ka ca tiɲɛ yɛrɛ la ninnu n'anw bɛɛ ye kelen koyi walayi e b'a kalama an k'an firifiri dɔɔni dɔrɔn bɛrɛ tɛ sa kunba ni minɛ an cɛ ninnu n'anw bɛɛ ye kelen inchallah donc diɲɛ bɛ gɛlɛya min na blé minnu bɛ yen bi buru bɛ joli la buru bɛ à peu près à jusqu'à 1 euro ou bien 99 centimes comme ça ne ma fili buru bɛ sɔn ka t'o ɲɔgɔnna na n'a tɛ euro kelen bɔ a tɛ quelques centimes a bɛ t'o la an bɛ buru mun san nɔgɔya la tiɲɛ don 50 o kɔrɔ mun ye blé bɛ bɔ Ukraine ni Russie de frontière la ka taa ɔ n'a fɔra ko nin fɛn fɛn bɛ yan ko a ka gɛlɛn mais a nɔgɔlen don anw ma an t'a fɔ ko an b'an suma dugu ma mɔgɔ bɛɛ n'i bolo mana funu a bɛ d'a tigi de naga mais Mali kun kan ka mun de kɛ ka kow ɲɛsigi Mali k'a lajɛ komi a fɔra ko gɛrɛn 3 bɛ yen Assimi décret ta k'olu tɛ bɔ tugun n'o ye malo ale ni coton grain donc maintenant o coton grain o de bɛ kɛ mun ye ko kisɛ bon kuma la ko kisɛ si tɛ bɔ bilen donc o turuto kɔrɔkɔrɔ o de bɛ kɛ tulu ye donc gouvernement bɛ min kɛ sisan pour que ka san wɛrɛ prévoir nin gɛlɛya façon ninnu na a yɛrɛ k'a lajɛ a ka huilerie minnu bɛ yen a k'a bɛɛ lawuli Serobilen nana huilerie min dayɛlɛ yan a tulu ka ɲi a tulu qualité ka ɲi a k'a lajɛ ka subvention dɔ d'o ma joona joona u ka barika don tiga sɛnɛ la tiga u ka barika don tiga sɛnɛ la o bɛ se ka kɛ tulu ani safinɛ ye kosɛbɛ ni gɛlɛya nana gɛlɛya kan k'i sɔn espérance de la ka ko dɔ bɛ k'a ɲɛsigi mais embargo kɛra sababu ye ka ko dɔ nɔgɔya Mali k'a dɔn k'a fɔ n'a ma baara o labɔliya san wɛrɛ o bɛ gɛlɛya n'o ye sumanfɛn kɛnɛw ye parce que embargo de kɔnɔ an ka sumanfɛn kɛnɛ caman ma bɔ n'o t'an ka cɛya ye o ye embargo cogoya ye parce que n'o tɛ n'o tun tɛ an b'a cɛ ka bɔ n'a ye mais Assimi décret dɔ ta a ko lawaleya n'o ye ka sogo baara yɔrɔ 4 k'o dayɛlɛ Mali misi ye misi 9 millions ye saga ye 10 ani dɔ ye ba b'o la ɲɔgɔnmɛw bɛ 1 million a ka ca donc sisan nɔ ni sogo ma bɔ sogo kilo bɛ se ka na fo 150 110 120 na awɔ ka kana siga dɛ o ye buma ye dɛ koloma bɛ se ka taa 90 ɲɔgɔnna la d'accord donc a ye nin décret minnu ta a kɛ nin kɛ explanation ye a ka gɛlɛya nin gɛlɛyaw n'a ɲɔgɔn tɛ dɛ gɛlɛya sugu a ka se k'u kunbɛn donc an t'a fɔ ko Mali man gɛlɛn ka gɛlɛn diɲɛ bɛ ka gɛlɛya mais Mali ta de bɛ ne intéressé Mali ta de bɛ ne intéressé
sinon embargo yɛrɛ bɛ don ka produit fɛn fɛn kan o si man gɛlɛn Mali la yan mais i ka gɛlɛya fitinin bɛ jamanaden kan a ɲini k'a wuli ka n'a den foyi la a kɔni hakilina fila min ta décret fila min ta n'o ye sumankisɛ minnu tɛ bɔ n'olu ma bɔ Mali ye 9,500,000 tonnes de kɛ balo la ɲina an ka résultat excédent awɔ an kun ka alors que maintenant i b'a kalama an ye excédent yɛrɛ de kɛ n'o tɛ an kun ka 8 millions de tonnes de ɲini de céréales mais i b'a dɔn ko an taara jusqu'à 9,500,000 9,500,000 au tonne ta i k'o lajɛ i k'o diviser par 20 millions donc a bɛ bɛn bɛɛ malo bɔrɔ 4 5 Mali dɛrɛninw sen b'o la donc n'o kɛra o kan ka kɛ sababu ye ka malo man ka tɛmɛ san wɛrɛ kan san wɛrɛ malo kilo man ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 50 kan o ka k'a gɛlɛmanba ye donc an bɛ san wɛrɛ de lajɛ ale bolo a ye nin baara minnu ta ko effet lajɛ a bolo san wɛrɛ a k'a jija cogo bɛɛ la usine minnu bɛ yen k'u réparer minnu moteur bɛ k'olu réparer huileries ninnu ka wuli les 3 usines na k'a bɔ Kulukoro ni Kita ni n t'a dɔn yɔrɔ jumɛn u 3 bɛɛ ka wuli turuto minnu bɛ yen kɔrɔkolo minnu bɛ yen ba ka don o la joona komi coton yɛrɛ feereli seginna an ma an yɛrɛ ka coton y'an yɛrɛ tɛ donc an ka baaraw la teliya joona quoi. D'accord. Karabu Mabel, merci beaucoup. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka jamukan in o ye foli de ye Basi ka i fan fɛ foli diyara n ye kosɛbɛ kɔrɔ ka taa an ka technicien ba fan fɛ n'o ye Sabali Bali Sissogo ka an ka abonné bɛɛ fo foli diyara ka dugawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamana jidi hali bi diɲɛ bɛ ka jo di Mali ma Mali wɛrɛ ka jo to u yɛrɛ bolo an ka bɛn n'an fara farala mɔgɔw bɛ s'an na an k'an jija togo bɛɛ la an t'an sagona waati la quoi fɛn fɛn bɛ se ka Mali bɔ o ye sabali nin kɛra na ne ma jɛnɛ ou bien nin tɛ sariya nin ye sariya ye sabali bɛ se fɛn bɛɛ la Maliɲɛnw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ u ka ɲɔgɔn lamɛn ne bolo de ɲɔgɔn tɛ ne jo bɛ na ne jo tɛ na nin de ye sariya ye ou bien ne ka hakɛ ye nin ye a dɔn ko dɔw tɛ ka dumuni sɔrɔ a dɔn ko sɔrɔ tɛ dɔw bolo a dɔn ko dɔw ka dugu jɛnina donc quand tu dis que tu as droit à tout, à la sécurité, à la santé, donc il y en a qui n'ont même pas accès à tout ça. Il n'y a pas aire de santé, il n'y a pas aire de sécurité, ni rien. Et mon bien bien, il y a bien une belle bas et les kangas sabali, voilà ça, au lieu de se faire au noir au sol. En gagne le soin, mon roi Gelama. D'accord. Donc il faut qu'il voit une bonne. D'accord. Merci bien, Korabou Mabel, Ami Irefou. Kosoba, il y a Ouliga Jola. En la Jaligao, ni Aukulo Garzé, ni Sangakumuru, na Bomada Poineti Sanfe, Aukame, Sibri, Wassalam.